They may kill me, but they cannot kill my ideas. They can crush my body, but they will not be able to crush my spirit. As we stand under the fluttering tricolor today, these iconic words remind us of the historic midnight when a nation was reborn. Our freedom was not given us, it was a gift. It was carved out through tireless struggles, unity, and unprecedented sacrifices of millions of brave souls. From the quiet courage of ordinary citizens to the fierce determination of legendary freedom fighters, every drop of sweat and blood laid the foundation of sovereign republic we cherish today. But independence is not merely a destination achieved in 1947. It is an ongoing process. To understand the true depth of this freedom, we must feel the living heartbeat of patriotism that binds your diverse nation together. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कतील में है। जिस स्वतंत्रता की ऐतिहासिक नींव को हमने अभी याद किया, उसकी असली शक्ति हमारे वीरों के इसी अटूट जज्बे में बसी है। जिसमें भगत सिंह और आज़ाद जैसे अनगिनत कुर्बानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमने ये आज़ाद हवा दी। आज़ादी का अर्थ केवल एक ऐतिहासिक तारीख नहीं, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हमारे भारत की अखंडता और एकता। সিদ্ধ যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শীত, জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহে প্রাচীন। দেশপ্রেম ও ত্যাগে সংকল্পের পরিণতা প্রায় বিশ্বকবির এই অমর পঙ্ক্তিতে। প্রকৃত স্বাধীনতা কেবল একটি রাজনৈতিক অধিকার বা ভৌগোলিক সীমানার পরিবর্তন নয়, তা হলো ভয়হীন মন, মুক্ত চিন্তা এবং মাথা উঁচু করে বাঁচার আত্মমর্যাদা। আমাদের বীর শহীদদের আত্মত্যাগ এবং আজকের ভারতে গড়ার যে শপথ, তা আমাদের ভবিষ্যতের একটি উজ্জ্বল ও প্রগতিশীল নির্দেশ করে। আসুন এই স্বাধীনতা দিবসে আমরা শপথ নিই, সব বৈষম্য ভুলে ঐক্য ও সম্প্রীতির ধারা বজায় রেখে আমরা এমন এক সমাজ গড়ে তুলব যেখানে প্রতিটি মানুষের স্বপ্ন ডানা মেলে।